हाय फ्रेंड्स एबे वर्तमान आ गोटे डिस्ट्रिक्ट रे जीआरएस वेकेन्सी पलि आसलानी तार आप्लाय स्टार्ट हो गलानी। आपण मैंने देखुए जार स्टार्ट डेट रोचे 10/9/2024 एवं तार लास्ट डेट हूँ 9/10/2024। ओके आपण मैंने आम चैनल जो नुआ आसती भावुँ आप जान थे वर्तमान यही डिस्ट्रिक्ट को मिसेकरी वर्तमान सुधा यही डिस्ट्रिक्ट को मिसेकरी वर्तमान सुधा 14टा जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती। ओके जो पिला माने आम चैनल पुराणा अच्छा से निश्चय जानते जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती ना चलनी। जब आप नुआ आसुँच पुणी थर कही रखुच्छी वर्तमान को जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती। मुझे गोटे गोटे आपको एक्सप्लेन सहित कहूँ आप ध्यान से शुणु। प्रथम आसला आमर कोरापुट जिला। ओके कोरापुट जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती जार पोस्ट अच्छी 167। ओके जार लास्ट डेट रोचे 17/9 बुझला। प्रथम जो जिला की जीआरएस वेकेन्सी आसला सेटा थिला हमर कोरापुट जिला। ओके सेकेंड आसছে हमर दुई आसছে हमर गंजाम जिला। ओके गंजाम जिले में सबुठारो हाईएस्ट जीआरएस वेकेन्सी अच्छी जोड़ा होची 375। ओके जार लास्ट डेट अच्छी 21/9। डाउट क्लियर। तापर हमर 3 आसছে नयागढ़ जिला जार जीआरएस वेकेन्सी अच्छी 156 लास्ट डेट होची 23/9। ओके 23/9। एवं आमर 4 नंबर आसছে मालकानगिरी जिला। ओके मालकानगिरी जिले में जीआरएस वेकेन्सी अच्छी 88 जार लास्ट डेट हूँ 26/9। ओके जदि मालकानगिरी जिलार पिला जो वीडियो जो देखुंत से आप जाना आम जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती ना चलनी मुझे कहीदेली आपण जिले में जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती जार पोस्ट हूँ 88 लास्ट डेट मुझे कहीदेली। ओके एवं देखिए आमर 5 नंबर जिला हूँ नुआपड़ा। ओके 5 नंबर जिला हूँ नुआपड़ा जार जीआरएस वेकेन्सी अच्छी 63। ओके लास्ट डेट हूँ 23/9 बुझीगल। तापर 6 नंबर आमर बालेश्वर जिला। ओके 6 नंबर आमर बालेश्वर जिला। केते पिला मते कमेंट करते सर बालेश्वर जिले में केबे जीआरएस वेकेन्सी आसीबो सर बौद्ध जिले में केबे जीआरएस वेकेन्सी आसीबो से माने रेगुलर आम वीडियो देखु नांती जहाँद्वारा से अपडेट हो पारनांती तांको जिले में जीआरएस वेकेन्सी बाहर ना बाहर ऑलरेडी बालेश्वर जिले जीआरएस वेकेन्सी पळा आछि जार वेकेन्सी अच्छी 327 लास्ट डेट मात्रा कम दिन रहा लास्ट डेट हूँ 21/9। ओके 21/9 हूँ तार लास्ट डेट। ओके 7 नंबर रे बस आसला आमर बौद्ध जिला। ओके बौद्ध जिला हूँ आम 7 नंबर रे जार वेकेन्सी अच्छी 45। ओके लास्ट डेट हूँ 25/9। ओके ये सबू जाकर पीडीएफ आमर टेलीग्राम रे आपण पाइबे। ओके तार लिंकटा डिस्क्रिप्शन रे अच्छी। 8 नंबर रे आसला केन्दुझर जिला। ओके जार वेकेन्सी अच्छी 266 लास्ट डेट रोचे 26/9। ओके आर लास्ट डेट हूँ 26/9। ओके एबे देखिया आमर 9 नंबर आसला गजपत जिला। 9 नंबर आमर गजपत जिला जार वेकेन्सी अच्छी 49 लास्ट डेट हूँ 30/9। ओके 30/9 हूँ जार लास्ट डेट। ओके आपण मैंने टिक चेष्टा करेंगे लास्ट डेट रो 10 दिन आगर ना 5 दिन कि 7 दिन आगर जमी आपने पोस्टा को माने फॉर्मटा को पोस्ट देवा चाहिए कारण आपड़ जो पठाइबा चाहते से जगह जावाई किसी टाइम दरकार मीनस बेले बेले पोस्ट ऑफिस रे गवर्नमेंट छुट्टी थाउची तांकर भी किसी काम थाउची जहाँद्वारा आपणकर चिठीटा आपण स्थान में पहुँचापी आटलिस्ट 4 दिन 5 दिन समय लगे पोस्ट थ्रू जाकि से आप चेष्टा करेंगे आपणकर शेष तारीखर 5 दिन ना 7 दिन ना 10 दिन आगर आप फर्मटा को पोस्ट देवे। जदि आप डेटा पूरा पाखक पड़ेगा लास्ट डेट आप चाहिए निजे हैंड मीनस बाई हैंड साइज नहीं फर्मटा को आपण स्थान में जो सीडीओ कम जिला परिषद ओके मालकानगिरी ना गजपत जिला रायगढ़ जिला ओके आप नहीं स्थान कौन करेंगे फर्मटा को दे पारे। डाउट क्लियर। ओके 9 नंबर सरला एवं आमर 10 नंबर आसुची रायगढ़ जिला। ओके 10 नंबर आम रायगढ़ जिला जार वेकेन्सी अच्छी 37 लास्ट डेट रोचे 30/9। ओके आर लास्ट डेट हूँ 30/9। 11 नंबर एवं आमर आसुची कलाहांडी जिला। ओके एवं रिसेंटली आर वेकेन्सी बाहर 234 जार लास्ट डेट हूँ 5/10 आर लास्ट डेट। ओके तापर आसुची आमर 12 नंबर आसुची आमर जगतसिंहपुर जिला। ओके 12 नंबर आमर जगतसिंहपुर जिला जार वेकेन्सी अच्छी 172 लास्ट डेट हूँ 9/10। ओके आर लास्ट डेट हूँ 9/10। डाउट क्लियर। तापर आमर 13 नंबर आसुची झारसुगुड़ा जिला। ओके झारसुगुड़ा जिला झारसुगुड़ा। ओके झारसुगुड़ा जिला 13 नंबर जार वेकेन्सी अच्छी 68। ओके लास्ट डेट रोचे 9/10। ओके यहीपर भाव में वर्तमान सुधा 13टा जिले जीआरएस वेकेन्सी आप्लाय चलती आउ ए जिला के मिसेले टोटाल एवं 14टा जिले में जीआरएस वेकेन्सी माने जीआरएस वेकेन्सी बाहर आप्लाय स्टार्ट हो जाए। ओके आ गोटे आपण इंपोर्टेंट कथा कहूँ आपण मैंने जानना किपर जीआरएस फॉर्म को
ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ସବୁଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିଅଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଓକେ, ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ରେ ମେଲ୍ ପାଇଁ 15ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 11, ଏସ୍ସିବିସିରେ ମେଲ୍ ପାଇଁ 0, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 0, ମିନ୍ସ ଏସ୍ସିବିସି କେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି କିଛି ନାହିଁ। ଏସ୍ସିରେ ମେଲ୍ ପାଇଁ 7, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3, ଏସ୍ଟିରେ ମେଲ୍ ପାଇଁ 9, ଓମେନ୍ ପାଇଁ 5, ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ ପାଇଁ 31, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି 19। ଓକେ, କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ନହେଲେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଉପରକୁ ନେଇକରି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭାଇଟ୍ ତାର ନମ୍ବରଟା ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ଦିନ ନୋଟିସ୍ଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତା ଡେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଅଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଆର୍ଏସ୍ର ଭେକେନ୍ସି। କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପାଇଁ କେବଳ 50ଟା ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଦିଅଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 1 ଇୟର୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 7,000 ମିଳିବ। 1 ଇୟର୍ସ ପରେ 6 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ କାମ କଲେ 8,500, 6 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,880 ଟଙ୍କାଟି ସାଲାରୀ ମିଳିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି କହିଦେଲି। ତା ସାଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ କହୁନି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେବଳ କାଉଣ୍ଟ କରାହେବ, ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି 1/9/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ତଳୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସହିତ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉଠିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ଟିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଦିଅଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ, ଆଡ୍ରେସିଂ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସିଂ ଦେଇଛି, କୋଉଠୁ ପଠେଇବେ, ଆଡ୍ରେସିଂ ଟୁ ଦ CDO କମ୍ ଇଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦିଅଗଡ଼ ଥ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ 9/10/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ସେଠି କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି 5:30 PM ସୁଦ୍ଧା। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଫର୍ମଟାକୁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫର୍ମ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳକୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫର୍ମଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଭରିକିରି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକିରି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ରହିବ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, କରସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫର୍ମରେ କ'ଣ କରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କିପରି ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁଯାକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଜିଆର୍ଏସ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି। ଯାହା ବି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଭଲ୍ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍ ଯଦି କିଛି ବି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣ ଯେପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ସେପରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।